میر رات دیر سے واپس آیا۔ میر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اسے آن نظر نہیں آئی۔ میر کا رخ کچن کی جانب تھا جہاں صبا کے ساتھ بیٹھ کر آن نہ جانے کون سی باتیں کر رہی تھی۔ میر، آ گئے تم؟ جی ہاں، آ گیا ہوں میں آن۔ آپ اتنی دیر تک کیوں جاگ رہی ہیں؟ میں نے سونے کو کہا تھا نا۔ تمہارے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبا، تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ صبا آرام سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ آن کھڑی ہوئی مگر اس کے پیر میں شاید موچ آئی تھی جس کی وجہ سے یہ لڑکھڑائی۔ آن، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ شام میں اور صبا اس کی بیٹی کے ساتھ کھیل رہے تھے تو بھاگتے ہوئے پیر مڑ گیا۔ میر فوراً آن کے پاس آیا اور اسے باہوں میں اٹھایا۔ آپ کی یہ بچوں جیسی حرکتیں کب جائیں گی جانا؟ اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی کریں گی؟ آن نے میر کی بات پر اس کے سینے پر تھپڑ لگایا۔ بہت بے شرم ہو تم۔ میر نے آن کو بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کا پیر گود میں رکھا۔ اس میں بے شرمی والی کیا بات ہے؟ آپ کی ساس نے بھی آج ہمارے بچوں کا ذکر کیا ہے۔ میر، اس قسم کی باتیں مت کیا کرو۔ اچھا تو پھر کیا کروں؟ ہماری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں میں مزید آپ سے دور رہوں گا؟ جی نہیں، 1 ہفتے بعد ہماری 8ویں شادی کی سالگرہ ہے۔ اس دن مجھے آپ دلہن بنی ہوئی ملیں۔ میں چاہتا ہوں اس دن آپ کو مکمل طور پر اپنی روح میں شامل کر لوں۔ آن کے پیر کا ہلکا ہلکا مساج کرنے لگا تھا میر۔ آن نے میر کا ہاتھ تھام لیا۔ شاہ جی، مت کریں ایسا۔ آن میر کے ہاتھوں کے لمس سے پریشان ہو رہی تھی۔ میر اپنے زخم کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ ویسے بھی میر کا زخم بہت بہتر ہو چکا تھا۔ کیا نہ کروں آن؟ مجھے نہیں پسند میر، تم میرے پیروں کو ہاتھ لگاؤ۔ آپ کو تکلیف ہو اور میں دور نہ کروں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ میری جان مانگیں، وہ بھی دے دوں، یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ آپ کے ہونے سے میں نے اپنے ہر غم کو مٹایا ہے۔ جینے کی نئی امنگ آپ نے دی ہے مجھے۔ میر، تم آن، کبھی کبھی میری بھی سن لیا کریں۔ آپ نے مجھے وہ انسان بنا دیا ہے جس کا آپ کے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ میں ہر تکلیف برداشت کروں گا، مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ میر نے آن کا پیر نیچے رکھا اور آن کے سر پر بوسہ دے کر چینج کرنے چلا گیا۔ آن ابھی تک میر کے ہاتھوں کا لمس اپنے پیروں پر محسوس کر رہی تھی۔ دادی صاحب جمیل کے سینے سے لگے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ مہرو خاموشی سے اپنے ماں باپ کو سب کے ساتھ بیٹھا دیکھ رہی تھی۔ ارسلان بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ جمیل، ہمارا اتنا پیارا شہزادہ ہے، تم نے اچھا نہیں کیا اسے ہم سے دور رکھ کر۔ شائستہ بیگم نے ارسلان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ارسلان ماں باپ کو حیرانی سے ہرگز نہیں دیکھ رہا تھا کیونکہ اسے تمام حقیقت کا علم جمیل صاحب 3 سال پہلے ہی دے چکے تھے۔ آپ ہماری شہزادی کو تو دیکھیں نا اماں جان، اس کو دیکھ کر ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ کتنی پیاری ہے ہماری مہرو، ہماری تو پوری حویلی میں اس جیسی پیاری کوئی لڑکی ہی نہیں ہے۔ شازیہ نے خوشی سے مہر ماں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ جمیل، فوراً اپنا سامان باندھ لو، آج کے بعد تم شہر میں نہیں رہو گے، اپنے گھر میں واپس آؤ۔ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ خاندان کے بچے یوں شہر میں رہیں۔ اپنی حویلی میں اماں جان تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ میں تمہارا بھائی کتنے سالوں سے تمہارا منتظر ہوں۔ اب ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ میرا بھائی مجھ سے دور رہے۔ زینب، جاؤ تم تیاری کرو، آج ہی تم لوگ ہمارے ساتھ حویلی واپس آؤ گے۔ شہیر نے جمیل کی طرف دیکھ کر اپنا فیصلہ سنایا۔ لالا، ابھی آنا بہت مشکل ہے، میرا بزنس ہے یہاں۔ چھوڑو بزنس کو، وجاہت دیکھ لے گا، ابھی ہی تم ہمارے ساتھ جاؤ گے۔ بچوں کو ان کے خاندان سے دور رکھ کر تم نے اچھا نہیں کیا جمیل۔ دادی صاحب خفا ہو کر بولی۔ بابا، ہم لوگ ان سب کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ آپ نے تو کبھی ذکر نہیں کیا کہ ہماری کوئی فیملی ہے، ہماری تو پھپھو ہی ہے نا دادا کی طرف سے۔ نہیں مہر ماں، یہ ہمارا خاندان ہے، وہ تو بابا کی منہ بولتی بہنیں ہیں، یہ ہمارے تایا سائی ہیں۔
ارسلان نے مہرو کو پیار سے سمجھانا چاہا۔ ہاں مہرو، ہم تمہارے اپنے ہیں۔ شازیہ نے بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ نہیں بابا، میں یہ سب نہیں مانتی۔ مہرو، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوگا، یہی حقیقت ہے بیٹا۔ ارسلان اس بات کو بہت عرصے سے جانتا ہے۔ زینب نے مہر ماں کو سمجھایا۔ ارے تم سب لوگ چھوڑو اسے، میں سنبھالتی ہوں اس لڑکی کو۔ کیسے انکار کرتی ہے گاؤں جانے سے، پوتی ہے ہماری۔ ذرا ہم بھی تو دیکھیں کیسے اپنی دادی صاحب کو انکار کرے گی۔ دادی صاحب اٹھ کر مہرو کے پاس آئیں اور اس کو پیار سے مصنوعی غصہ دکھا کر بولی، مہرو جائیں بیٹا، تیار ہوں، آپ کو آج گاؤں اپنے گھر لے کر جائیں گے۔ بابا کی بات مانیں گی نا میری شہزادی؟ جمیل مہرو کے پاس آئے اور اسے سمجھانا چاہا۔ مہرو رونے لگ گئی۔ وجاہت مہرو سے یہ امید نہیں کرتا تھا کہ یہ بچوں کی طرح رونے لگے گی۔ بیٹا ہم نے اپنے گھر واپس تو جانا ہے نا میرا بچہ، جاؤ زہرا کو بتاؤ ہم واپس آ رہے ہیں اس کے گھر۔ ہم دادی صاحب کے ساتھ تمہارے بھائی کا رشتہ لینے جائیں گے۔ جمیل نے مہر ماں کا دھیان بٹانا چاہا۔ ارسلان باپ کے پاس آیا اور مہر ماں کو تھاما۔ میں دیکھ لیتا ہوں بابا، آپ پریشان مت ہوں۔ ارسلان مہر ماں کو لے کر باہر چلا گیا۔ مہر ماں سب لوگوں سے ناراض تھی۔ گاڑی میں یہ ارسلان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جو بار بار اسے سمجھا رہا تھا۔ اسی گاڑی میں وجاہت بھی بیٹھا ہوا تھا جو ڈرائیو کر رہا تھا اور بار بار پیچھے مڑ کے اپنی شہزادی کو دیکھ رہا تھا جو بہت خفا تھی۔ وجاہت جانتا تھا کہ مہر ماں اتنی جلدی نہیں مانے گی، اب تو ویسے بھی دونوں کا خونی رشتہ تھا۔ حویلی میں ان سب کو ایک ساتھ رہنا تھا، اب تو بات ہی الگ تھی۔ 7 گھنٹے بعد یہ لوگ حویلی پہنچ گئے۔ حویلی پہنچ کر دادی صاحب نے سب کو اپنے چھوٹے بیٹے کے استقبال کا کہا۔ زینب اور جمیل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مہر ماں بھائی کے ساتھ لگ کر سائڈ پر کھڑی ہوئی تھی۔ شہیر مہر ماں کی طرف آئے اور اسے بازو سے تھام کر حویلی کے اندر لے گئے۔ ہماری بیٹی اپنے بڑے بابا سے بھی ناراض ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری کوئی چھوٹی سی بھتیجی بھی ہے۔ پتہ ہوتا تمہیں جمیل کی اجازت کے بغیر تمہیں حویلی لے آتا۔ میری بیٹی ہو تم، پتہ ہے بالکل اپنی پھپھو علیزہ اور بہن شیزہ کی کاپی ہو۔ تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے میری شیزہ واپس آ گئی ہے۔ مہر ماں شہیر کے گلے لگ گئی۔ خون کی کشش بہت گہری تھی۔ مہر ماں رو رہی تھی۔ یہ حویلی اسے اپنی اپنی لگی۔ اچھا اب بس کریں شہیر، بچی کو سانس تو لینے دیں، اپنی بڑی ماں کے پاس آئے گی مہرو۔ جمیل تم سن لو، بھول جاؤ کہ تمہاری کوئی بیٹی تھی، آج سے مہرو تو اپنی بڑی ماں کی بیٹی ہے۔ آپ لوگ مجھے تو بھول ہی گئے ہیں، ارسلان نے شکایت کی۔ ارے تمہیں کوئی بھول سکتا ہے، تم تو ہمارے خاندان کے بیٹے ہو میرے جمیل کا خون۔ شہیر نے ارسلان کو بھی گلے لگایا۔ بہت دیر سب ان لوگوں کو کا تعارف حویلی والوں سے کرواتے رہے۔ شازیہ بچوں کو ان کے کمرے دکھا دو، بہت لمبا سفر کر کے آئے ہیں، تھک گئے ہوں گے۔ دادی صاحب نے شازیہ کو بچوں کو کمرے میں لے جانے کا کہا۔ آپا میرے ساتھ والا روم مہرو کو دینا۔ وجاہت نے شازیہ کے کان میں سرگوشی کی۔ بڑی بےتابی ہے بھائی صاحب، اب تو گھر کی ہی بات ہے، دل تھام کر رکھیے۔ وہ کمرہ ارسلان کا ہے، مہرو کے لیے چچا اور چچی کے ساتھ والا کمرہ ہوگا۔ شازیہ نے بھی وجاہت کے کان میں سرگوشی کی۔ شازیہ جانا، بچے انتظار کر رہے ہیں، انہیں کے کمروں میں چھوڑ کے آ جا۔ دادی صاحب نے پھر ٹوکا۔ شازیہ آرام سے اٹھ گئی۔ زینب اور جمیل بھی اپنے کمرے میں آ گئے۔ زینب بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں یہ رخصت ہو کر آئی تھی، مگر پھر انہیں یہاں رہنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ انہیں یہ حویلی چھوڑ کر جانا پڑا تھا، بہت دور، اور ان کے شوہر نے ان کی وجہ سے بہت بڑی قربانی دی تھی۔ اپنوں سے دوری برداشت کرنا آسان نہیں تھا، مگر جمیل نے ان کی خاطر یہ دوری بھی سہ لی۔ جمیل بولیں کیا ہوا زینب؟ زینب بیگم رونے لگ گئی۔ جمیل پریشان ہو گئے اور ان کے پاس آئے۔ کیا ہو گیا زینب؟ آج تو لگتا ہے آپ نے اور آپ کی بیٹی نے رونے کے سارے ریکارڈ توڑنے ہیں۔ زینب نے جمیل کے سینے پر سر رکھا۔
میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں جمیل، میری وجہ سے آپ نے اتنے سال اپنے گھر والوں کے بغیر گزارے، میں آپ کو محبت نہیں دے پائی۔ جمیل نے انہیں خود سے الگ کیا اور ان کے آنسو صاف کیے۔ کس نے کہا آپ نے مجھے محبت نہیں دی؟ اگر محبت نہ ہوتی تو آپ کبھی میری اتنی عزت نہ کرتی۔ زندگی کے ہر موڑ پر ساتھ دیا ہے آپ نے میرا۔ آپ تو بہت اچھی بیوی ہیں جمیل، کاش آج بابا زندہ ہوتے۔ کچھ لوگوں کی کمی ہم کبھی پوری نہیں کر سکتے۔ چچا سائیں جہاں بھی ہوں گے بہت خوش ہوں گے۔ چلیں آنسو صاف کریں اور سونے کی تیاری کریں، بہت تھک گئی ہوں گی آپ۔ جمیل نے ان کا گال سہلایا اور واش روم کی طرف بڑھ گئے۔ مہرو کے ساتھ روم میں شازیہ، وجاہت اور ارسلان بیٹھے ہوئے تھے۔ بھیا، میرا بھالو کہاں ہے؟ آپ لانا بھول گئے۔ میری ڈول وہ بھی نہیں لائے آپ۔ وجاہت اور شازیہ مہرو کی بات سن کر کہا لگا کر ہنسے۔ ہماری مہرو ابھی بھی کھلونوں سے کھیلتی ہے؟ شازیہ نے اسے تنگ کیا۔ آپا، مہرو کو اپنے بھالو کے بغیر نیند نہیں آتی۔ مہرو نے بھالو کی جوڑی بنا رکھی ہے۔ بھالو کے ساتھ ڈول کا ہونا ضروری ہے، اس لیے مہرو ان دونوں کے ساتھ ہی سوتی ہے بچپن سے۔ مہرو، بڑی ہو جاؤ آپ۔ وجاہت نے مہرو کو چھیڑا جس پر مہرو تپ گئی۔ آپ کو کیا ہے وجاہت بھیا؟ مہرو کے بھیا کہنے پر وجاہت نے دانت پیسے، مگر یہ ارسلان کے سامنے اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ وجاہت لالا، آپ لوگ جائیں، مہرماں سو جائے گی تو میں آ جاؤں گا۔ کیا مہرماں کو ڈر لگتا ہے ارسلان؟ شازیہ نے سوال پوچھا۔ ارے نہیں آپا، میں مہرماں کے پاس اکثر رات کو اسے پڑھانے روکتا تھا تو اسے عادت ہے۔ جب تک میں پاس نہ ہوں یہ سوتی نہیں۔ گھر میں بھی یہ جب سو جاتی تھی تو میں اپنے روم میں جاتا تھا۔ مہرماں، ہماری حویلی میں جن بھوت نہیں ہیں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجاہت کی بات پر مہرماں نے تب کا جواب دیا۔ مجھے جنوں سے ڈر نہیں لگتا وجاہت بھیا۔ وہ کیا ہے نا، مجھے تو ان سے باتیں کرنے کا اور ان کے ساتھ کھیلنے کا بہت شوق ہے۔ لالا، آپ اسے ڈرا نہیں سکتے، یہ جنوں کی کہانیوں سے نہیں ڈرتی۔ ہماری مہرو تو بہت بہادر ہے۔ مہرماں بھائی کے کندھے پر لاڈ سے سر رکھ کر آنکھیں بند کر گئی۔ وجاہت اور شازیہ دونوں کمرے سے باہر آئے۔ شازیہ تو وجاہت کو ہی دیکھ کر ہنس رہی تھی کہ مستقبل میں کیا ہوگا اس کا۔ صبح صبح وجاہت ارسلان کو لے کر زمینوں پر نکلا ہوا تھا۔ مہرماں شہید کے ساتھ زمینوں پر آئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ انہیں زمینوں پر گھما رہے تھے۔ لالا، کتنی بڑی زمین ہے، مجھ سے اور نہیں چلا جا رہا۔ ارسلان، تمہیں یہاں گھوڑا لے کر یہ زمین دیکھنی پڑے گی، یہ تو صرف ہماری زمین ہے۔ تمہارے نانا سائیں اور ماما کی زمین وہ سامنے ہے۔ وجاہت نے سامنے کی زمینوں کی طرف اشارہ کیا۔ کیا یہاں پر ہر سال فصلیں اگائی جاتی ہیں؟ ہیں، تقریباً ہر سال۔ وہ دیکھو مہرو کیا کر رہی ہے۔ مہرو جو زمینوں میں گھوم رہی تھی اسے بکری کے بچے نظر آ گئے۔ مہرو نہیں نظر آئے گی اب لالا، مہرو کو بچپن سے ہی بکرے بہت زیادہ پسند ہیں۔ بڑی عید پر جب بابا بکرا لایا کرتے تھے تو مہرو سارا سارا دن اس کے پاس بیٹھی رہا کرتی تھی، کبھی اس کو کھانا کھلاتی تھی، کبھی اس کے ساتھ کھیلتی تھی۔ ارسلان کی بات پر وجاہت مہرماں کو دیکھنے لگ گیا جو بکریوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ بکرے بھی مہرو کو دیکھ کر بھاگنے لگے۔ آخر کار ایک بکری کا بچہ مہرو نے پکڑ لیا۔ اب کہاں جاؤ گے؟ مہرو نے بکری کے بچے کو مضبوطی سے تھاما۔ یہ پیچھے مڑی مگر وجاہت سے ٹکرا گئی۔ اف، انسان ہے یا گینڈے، کیا کھاتے ہیں؟ وجاہت نے مہرماں کو روکا اور اس کے ہاتھ سے بکری لے کر نیچے چھوڑی۔ کیا ہے آپ کو، اتنی مشکل سے وہ ہاتھ آئی تھی؟ وجاہت نے مہرو کو روکا۔ ایسی حرکتیں مت کرو مہرو، تمہیں چوٹ لگ جائے گی۔ یہاں پر جانور بہت زیادہ سخت ہیں، اگر کہیں مار دی انہوں نے تمہیں، کوئی ٹانگ وغیرہ، تو پھر؟ تو آپ کو کیا ہے، جو مرضی کریں ہم، آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے؟ جب دیکھیں میرے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ اب تو لگتا ہے جیسے آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا ہے۔ وہ بھی جلدی مل جائے گا۔ اب اچھے بچوں کی طرح واپس جائیں بابا کے ساتھ۔ جی نہیں، میری مرضی، میں جہاں مرضی جاؤں۔ مہرو،
یہ گاؤں ہے اور یہاں سب کو پتہ چل گیا ہے کہ جمیل چودھری کی فیملی شہر سے آ گئی ہے۔ سب گاؤں والے بھاگتے ہوئے آ جائیں گے آپ کو دیکھنے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ حویلی کی لڑکی یوں باہر سب میں گھومے۔ آپ مجھ پر پابندی لگا رہے ہیں؟ نہیں مہرو، صرف کہہ رہا ہوں تمہیں کہ ابھی تم یہاں نہیں ہو، یہاں گاؤں والوں کو نہیں جانتی، جب جان جاؤ گی تو پھر جو مرضی کرنا۔ میں بڑے بابا کو شکایت کروں گی آپ کی، پھر دیکھنا کیسے سیدھے ہوتے ہیں آپ۔ مہر ماں بکری کے پیچھے بھاگتے ہوئے وجاہت کو بول کر گئی، جو اس کے پیچھے ہی گیا کہ کہیں کوئی چوٹ نہ لگ جائے اسے۔ علیزہ اور امو دونوں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ امو نوکروں سے صفائی کروا رہی تھی، جبکہ علیزہ سالار اور امارہ کو کھانا کھلا رہی تھی۔ لیزا، یہ اپنا میر کہاں ہے؟ جب سے شہر گیا ہے پھر واپس ہی نہیں آیا۔ امو جان، وہ کچھ عرصہ وہاں ہی رہے گا۔ میں نے سوچا یوں حویلی سے دور میر اور آن کو کچھ وقت بھی ساتھ گزارنے کو ملے گا۔ اچھا ہے میر اور آن اپنے رشتے کو سمجھے۔ میں سوچ رہی تھی علیزہ، اس دفعہ پرانی حویلی ہم آن کو بھی لے جائیں گے۔ تم جانتی ہو نا، کچھ عرصے میں میر جب گدی سنبھالے گا تو سارے معاملات جو اس حویلی کے ہیں وہ آن کو معلوم ہونے چاہیے۔ نہیں امو، وہاں پرانی حویلی کے معاملات آن نہیں سمجھ پائے گی۔ وہ یا تو آپ سنبھال سکتی ہیں یا میں۔ بیجی کو تو جانتی ہیں نا آپ، آن کو وہاں کسی چیز میں شامل دیکھا تو شور مچا دیں گی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، ویسے اب ہمارے ہاں خوشی آ جانی چاہیے پوتے پوتی کی۔ امید ہے ایسا جلد ہی ہوگا امو۔ علیزہ سالار کو روم میں بھیج کر خود امارہ کو ہوم ورک کرانے لگ گئی۔ نائل آج بہت زیادہ پریشان تھے۔ زمینوں پر کوئی مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے نائل بہت زیادہ پریشان تھے۔ نائل نے علیزہ کو امارہ کے پاس بیٹھے دیکھا، جو بہت توجہ سے امارہ کو کام کروا رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ علیزہ؟ ہم ٹھیک ہیں نائل، آپ کب آئے؟ بس ابھی ابھی آیا ہوں۔ کیا کر رہی ہے ہماری بیٹی امارہ؟ میں اپنا ہوم ورک کر رہی ہوں بابا۔ بابا، ادا کہاں ہیں؟ وہ گھر کیوں نہیں آتے؟ مجھے اور سالار کو ان کی بہت یاد آتی ہے۔ امارہ باپ کی گود میں بیٹھ کر بھائی سے متعلق سوال کرنے لگی۔ وہ کام کرنے شہر گئے ہیں بیٹا، بہت جلد آ جائیں گے۔ آپ روم میں جاؤ، دیکھو سالار کیا کر رہا ہے۔ امارہ نائل کی گود سے اتر کر روم میں بھاگ گئی۔ کیا ہوا نائل؟ میر کو گولی 7 والی زمینوں کے چودھری کے بندے نے ماری تھی۔ وہ آن کو مارنا چاہتے تھے تاکہ میر کو توڑ سکیں، مگر گولی آن کے بجائے میر کو لگ گئی۔ تو کیا کریں گے ان کا آپ؟ آج زمینوں پر بہت زیادہ لڑائی ہوئی ہے۔ مجھے میر نے فون پر کہا ہے کہ بابا، آپ ان لوگوں سے کسی بات کا ذکر مت کریے گا۔ جب میں خود آؤں گا تو ثبوت کے ساتھ آؤں گا، اور پھر دیکھا جائے گا۔ ابھی ہم لوگ ان سے لڑ نہیں سکتے، ہمارے لوگوں کا نقصان ہو جائے گا۔ آپ نے میر کے لیے سیکیورٹی بڑھائی ہے نا میر کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ پریشان مت ہوں لیزا، میر خود اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ آپ نے اتنے دنوں سے ہم پر دھیان دینا چھوڑ دیا ہے۔ نائل نے علیزہ کا ہاتھ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ یہ الزام مت لگائیں ہم پر شاہ سائیں۔ علیزہ کے اس طرح بولنے پر نائل ہنسنے لگ گئے۔ اچھا جائیں نا کچن میں، آج اپنے ہاتھوں کی بنی ہوئی اچھی سی چائے پلا دیں۔ نائل نے صوفے کے ساتھ ٹیک لگائی۔ علیزہ اٹھ گئی اور کچن کی طرف گئی تاکہ نائل کے لیے چائے بنا سکے۔ حویلی میں شور کی آوازیں دور تک جا رہی تھیں۔ مہر ماں شازیہ کے ساتھ باتوں میں لگی ہوئی تھی۔ سیڑھیوں سے اوپر ارسلان کا کمرہ تھا، وجاہت کے ساتھ والا۔ مہر ماں کو ایک ضروری چیز چاہیے تھی ارسلان کے کمرے سے، اس لیے یہ دوڑ لگاتے ہوئے بھائی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ رستے میں اسے زینب ملی جو اسے ڈانٹ رہی تھیں۔ مہرو، گر جاؤ گی، آرام سے۔ مہرو ان کی بات آدھی سن کر بھائی کے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اس کی قسمت ایسی تھی کہ یہ ابھی تک ارسلان کے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ یہ ارسلان کے کمرے میں جانے کے بجائے وجاہت کے کمرے میں گھس گئی، جو اس وقت حویلی میں ہی موجود تھا۔
महरमा ने कमरे में कदम रखा तो उसे ठंडक का एहसास हुआ। कमरे में खुनकी थी। एसी ऑन था जबकि कमरे में कोई मौजूद नहीं था। महरमा ने सामने लगी हुई वजाहत की तस्वीर को नहीं देखा और सीधा ड्रेसिंग रूम में घुस गई। अलमारी खोलकर ये खड़ी हो गई। ये तो भैया की अलमारी नहीं है। ये अभी सोच ही रही थी कि उसे महसूस हुआ कमरे में कोई आया है। ये जैसे ही पीछे मुड़ी उसे वजाहत नजर आया जो अभी अभी शॉवर लेकर निकला था। नीला कुर्ता शलवार पहने वजाहत अपने गीले बाल तौलिए से सुखा रहा था। ज़हे नसीब, कैसे आना हुआ मेहरू मेरे कमरे में। आते ही मेरी मेरी अलमारी पर भी कब्जा जमा लिया। वैसे सब कुछ तुम्हारा ही है। मेहरमा ने ड्रेसिंग से निकलकर कमरे की तरफ निगाह दौड़ाई। सामने लगी वजाहत की तस्वीर देखकर उसे पता चला ये गलती से वजाहत के रूम में आ गई है। सॉरी, वो मैं भैया के रूम में जाना चाहती थी। उनका रूम मुझे नहीं पता था। मेहरमा ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। रुको, कहाँ भाग रही हो इतनी जल्दी? तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम हमारे ख़ानदान की इज्जत हो। मैं बहुत इज्जत की निगाह से देखता हूँ तुम्हें। मुझे देखकर घबरा मत जाया करो। आप मेरे अपने नहीं हैं। मेरे सिर्फ एक ही भाई हैं। आपसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मालूम है तुम्हारा भाई नहीं हूँ मैं। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इज्जत की निगाह से देखता हूँ मेहरू। नामहरम की नज़र से हमेशा बचकर रहना चाहिए, चाहे वो आपका कितना ही करीबी रिश्ता क्यों ना हो। मेहरमा दरवाजे के हैंडल को पकड़े ये बात कर रही थी। वजाहत उसके पीछे खड़ा था। मुझे खुशी हुई तुम्हारी सोच सुनकर। मैं जल्द ही चचा साईं से बात करूंगा। फिर तुम मेरी महरम बन जाओगी। तुम्हारे लिए हमेशा मेरी निगाह में इज्जत रही है मेहरू। जाओ, रूम से चले जाओ। अब यहाँ तभी आना जब तुम्हारा इस जगह पर पूरा हक हो। मैं और मेरा कमरा तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। मेहरू फ़ौरन दरवाज़ा खोल कर भागी। ये तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रही थी, इसलिए आखिरी सीढ़ी पर उसका पाँव फिसला और ये रोते हुए नीचे बैठ गई। हाय, क्या हो गया बच्ची को? शाइस्ता बेगम फ़ौरन से उसके पास आईं। ज़ैनब को मालूम था कि उनकी बेटी एक जगह बैठ ही नहीं सकती। मेहरू, कहा था ना आराम से चला करो। इसको सुकून नहीं है भाभी, आए दिन अपनी हरकतों की वजह से खुद को चोट लगवाती रहती है। मामा, दर्द हो रहा है, डांटे तो मत ना। शाइस्ता और ज़ैनब ने मेहरू को उठाया और उसे सोफे पर बिठाया। पाँव में हल्की सी मोच आ गई है इसके ज़ैनब। मैं दवाई लाती हूँ, ठीक हो जाएगी फिर। शाइस्ता बेगम उठी और मरहम लेने चली गई। मेहरू अभी अभी ऊपर वाले कमरे की तरफ देख रही थी जहाँ से ये भाग कर आई थी। आन इस वक्त अपने सामने बेड पर फैले हुए सुर्ख रंग के लहंगे को देख रही थी। ये अलीज़ा ने इसके लिए लिया था यहाँ आने से पहले। आज अपने सामान में उसे ये लहंगा मिला। लहंगा बहुत भारी था। शायद अलीज़ा जानती थी कि आन की और मीर की शादी की सालगिरह आ रही है, इसीलिए सुबह फ़ोन करके अलीज़ा ने दोनों को मुबारकबाद दी। आन को अलीज़ा ने ये लहंगा सामान से निकाल कर पहनने का कहा। बीबी, लहंगा तो बहुत प्यारा है। हाँ सबा, मेरी सास ने तोहफ़ा दिया है। तुम देखो, मेरे दराज में इसके साथ अच्छी मैचिंग ज्वेलरी निकाल दो। मैं आज यही पहनूंगी। बीबी, आज कोई ख़ास मौका है? हाँ, तुम्हारे साईं की फरमाइश है कि मैं आज अपनी शादी की सालगिरह पर यही पहनूं। सबा उसकी बात पर मुस्कुराई। आन ने कमरे की तरफ एक निगाह डाली जिसे उसने फूलों से सजाया था। शाम में ही उसने केक का ऑर्डर दिया था और अब ये खुद तैयार हो रही थी। आन अपनी शादी पर भी बहुत प्यारी लग रही थी, मगर आज तो मीर ने उससे खुद फरमाइश की थी कि दुल्हन बनो, तो ये मीर की बात को इनकार नहीं कर सकती थी। आन लहंगा पहनकर आई तो टेबल पर पड़ी सुर्ख चूड़ियाँ हाथों में ज़ेब-ए-तन की, नाक में सोने की नथ डालते हुए आन आने वाले लम्हात का सोच रही थी। हाथों पर लगी मीर के नाम की मेहंदी का रंग बहुत गहरा आया था। आन जब तैयार हो चुकी तो शीशे के सामने से उठी और अपने लहंगे को पकड़कर उसने एक गोल चक्कर काटा। आन के पैरों में पहने हील ने अपनी आवाज़ से माहौल में शोर सा बर्पा कर दिया। बहुत प्यारी लग रही हैं बीबी आप।
ऐसा लग रहा है जैसे परी हैं आप। शुक्रिया सबा, तुम्हारे साईं क्या कहते हैं मुझे देखकर? मुझे इंतज़ार रहेगा। आन अपना दुपट्टा सेट करते हुए बोली। आन को हॉर्न की आवाज़ आई, मतलब मीर आ चुका था। सबा, तुम जाओ। आन ने सबा को भेज दिया और कमरे की लाइट बंद कर दी। माहौल में खामोशी छाई हुई थी। मीर ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। मीर ने लाइट ऑन करना चाही तो उसे कमरे में चूड़ियों और हील की आवाज़ आई। आन हाथ से मोमबत्ती जला रही थी। फूलों की प्लेट में सजी हुई मोमबत्ती लिए आन मीर के पास आई। मीर तो इस मध्यम रोशनी में आन को देखकर दीवाना सा हो गया। शादी की सालगिरह मुबारक शाहजी। आन ने मोमबत्ती आगे की। आन, आप मोमबत्ती नहीं बुझाएंगी? मीर ने कोट साइड पर रखकर आन के हाथ में पकड़ी मोमबत्ती बुझाई। कमरा रोशन हो गया और अपने सामने खड़ी दुल्हन को देखकर मीर हैरान हो गया। आन आज शहजादी लग रही थी। आम दिनों में भी आन बेइंतहा खूबसूरत लगती थी, मगर आज आन के चेहरे पर इतनी खूबसूरती थी कि मीर नज़र ही नहीं हटा पा रहा था। आन के हाथ से मोमबत्ती वाली प्लेट मीर ने लेकर साइड पर रखी। आन के हाथों में चूड़ियाँ बज रही थीं। आपने मेरी ख्वाहिश का करके मेरा दिल जीत लिया है आन। मीर ने उसका हाथ थामा और अपने लबों से लगाया। तुम मेरे शौहर हो, तुम्हारी ख्वाहिशात का एहतराम मुझ पर फ़र्ज़ है मीर। तुमने मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ दिया है, वो सब कुछ जो तुम दे सकते थे। ये निशान जो तुम्हारे हाथों पर हैं, ये मेरी वजह से हैं। तुमने बहुत छोटी उम्र से मेहनत करना शुरू कर दी थी। मैं तुम्हारी बहुत इज़्ज़त करती हूँ मीर। मोहब्बत करती हैं आप मुझसे आन? बहुत ज़्यादा। तुमने मुझे ज़िंदगी की हर खुशी दी है। मैं चाहती हूँ कि हम अपना मुस्तकबिल बहुत अच्छा गुज़ारें। आन, मैं चाहता हूँ कि अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत से पहले हम अपने रब को याद करें। आन ने इस्बात में सर हिलाया। मैं वज़ू करके आता हूँ आन। तुम जाओ मीर, मैंने वज़ू कर लिया था तैयार होने से पहले। मीर आन की बात सुनकर वज़ू करने गया। मीर वापस आया तो उसने जायनमाज़ पर खड़े होकर नवाफ़िल पढ़ना शुरू किए। आन भी उसके पीछे ही खड़े होकर नवाफ़िल पढ़ रही थी। मीर ने जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसने आन को अपने पास आने का इशारा किया। आन अपना लहंगा संभालती आगे आई और मीर के पास बैठ गई। मीर ने आन के हाथों को पकड़ा और दुआ के लिए हाथ उठाए। आन के हाथ मीर के हाथों के ऊपर थे। मेरी दुआ है कि सारी ज़िंदगी, हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई गम ना आए। हम दोनों एक दूसरे के साथ वफ़ादार रहें। अगर हम में से किसी एक पर कोई एक मुश्किल में पड़ जाए तो दूसरा उसकी मुश्किल हल कर सके। आमीन। हमें जो औलाद मिले वो बहुत नेक हो। माँ बाप के साथ भलाई करने की तौफीक हम दोनों को मिले और अपनों का एहतराम हम दोनों की ज़िंदगी का अहम हिस्सा हो। अपने लोगों की हर तकलीफ़ पर हम दोनों उनके लिए कुछ कर पाएँ। अपनी आने वाली नस्लों को एक अच्छा इंसान बनाएं हम। मेरी दुआ है कि मेरा रब मुझे रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक दे। आन ने मीर की दुआ पर आमीन कहा। मेरी दुआ है कि हमें इंसाफ पर अमल पैरा होने की तौफीक हासिल हो। हम दोनों मियाँ बीवी का साथ ना सिर्फ इस दुनिया तक हो, बल्कि आखिरत में भी हम एक दूसरे के हमसफ़र हों जन्नत में। हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आमीन। मीर ने दुआ ख़त्म की। आन और मीर दोनों जायनमाज़ सोफ़े पर रख कर बेड पर आकर बैठ गए। मीर, तुम खाना खाओगे? मैंने अब सब कुछ खुद बनाया है। मीर ने सामने टेबल पर सजा हुआ खाना देखा, जिस पर केक भी रखा हुआ था। मीर खुद ही उठा और आन के लिए भी खाना लेकर आया। अपने हाथों से आन को खाना खिलाने के बाद मीर आन को केक के पास लेकर आया। केक पर मोमबत्तियां रोशन करके मीर और आन दोनों ने इन्हें एक साथ बुझाया। शादी की सालगिरह मुबारक आन। तुम्हें भी मीर। मीर के हाथ से केक का टुकड़ा खाने के बाद आन ने बहुत मोहब्बत से उसे कहा। मीर ने बाहर लॉन में देखा, जहां सामने आसमान पर चांद अपनी चांदनी लिए चमक रहा था।
पूरा लॉन चांद की चांदनी से रोशन था। आए, आन थोड़ी देर बाहर चलते हैं। मीर आन का हाथ थाम कर उसे बाहर ले आया। आन के कमरे के पास पूल भी था। मीर फर्श पर बैठा और आन को भी बैठने का इशारा किया। आन को अपने सीने से लगाकर मीर चांद को देखने लगा। आन, आपको पता है मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा किस इंसान से मोहब्बत की है? आन के हाथों की उंगलियों से खेलते हुए मीर उससे सवाल कर रहा था। तुम्हें मालूम होगा ये सब मीर? आपसे। जिस दिन आप पहली बार दुल्हन बनकर मेरे कमरे में आई थी, मैं आपको बताना चाहता था कि मुझे भी अंधेरे से डर लगता है, मगर उस शब आपका हाथ थाम कर मुझे महसूस हुआ था कि मेरे सारे दर्द आपने बांट लिए हैं। मेरी जिंदगी के अंधेरों की चमकती हुई रोशनी है आप आन। मीर, तुम्हें मालूम है मुझे बहुत डर लगता था कि कभी अगर तुमने मुझे ये कह दिया कि मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूं तो। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, बात तो इंसान के दिल और नीयत की होती है आन। आप मेरी बीवी हैं रिश्ते में, मैं आपका मुहाफिज हूँ, इसलिए उम्र के फर्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। मीर, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो क्या तुम तब भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत करोगे? मीर आन की बात पर हंसा और उसकी पेशानी पर बोसा दिया। आप जानती हैं, सब रिश्ते छोड़ जाते हैं मगर मियाँ बीवी का रिश्ता हमेशा मजबूत रहता है। मैं आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि आपसे मोहब्बत है मुझे। हमारे दिल एक हैं तो फिर वक्त हमारी मोहब्बत पर असरअंदाज नहीं हो सकता। बहुत देर लॉन में बैठने के बाद मीर आन को लेकर कमरे में आया। आज की रात मीर ने आन को पा लिया था। एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी, जिसकी बुनियाद इज्जत और एहतराम पर रखी गई थी। सुबह बहुत हसीन थी। अलमीर ने आन को पा लिया था। सारे फासले मिट चुके थे। अब उनकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। मीर की आंख खुली तो कमरा खाली था। आन कमरे में मौजूद नहीं थी। मीर को पता था आन किचन में होगी। मीर उठा और वॉशरूम में चला गया। आधे घंटे बाद मीर कमरे से बाहर आया तो उसे आन किचन में नजर आई जो कुछ बना रही थी। आन, मीर ने आन को आवाज लगाई। आन ने पीछे मुड़कर देखा। सफेद शलवार कमीज पहने मीर बिल्कुल फ्रेश सा उसके सामने खड़ा था। आन ने खुद रंग बिरंगी रंगों वाली फ्रॉक पहन रखी थी, जिसके साथ मैचिंग कांच की चूड़ियां उसके हाथों में बज रही थी। मीर, तुम उठ गए? बैठो, टेबल पर मैं नाश्ता लाती हूँ। आन, कितनी मर्तबा कहा है आप सुबह जल्दी मत उठा करें। सो जाती थोड़ी देर। क्या आपको क्या जरूरत थी नाश्ता बनाने की? सबा नाश्ता बना देती। आन को बाहों में समेटे मीर उससे उससे प्यार से कह रहा था। मीर, मुझे अपना खाना बनाना पसंद है, तुम जानते हो। हम नाश्ता कर लें फिर मैं सो जाऊंगी। आन, आपका बहुत शुक्रिया मुझे अपना आप सौंपने के लिए। आज मैंने आपको पाकर सब कुछ पा लिया है। मीर ने आन के हाथों को सीने से लगाया। अभी बहुत कुछ बाकी है मीर, अभी तो शुरुआत है। हम जिस चीज़ से ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं वही हमारा इम्तिहान लेती है। मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश है तुम हमेशा आन अलमीर शाह के रहो। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, औरत कुर्बानी भी देती है अपने शोहर के लिए हर तरह की, मगर बदले में उसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है कि उसका शोहर उसका अपना हो। मैं कभी आपके साथ बेवफाई करने का सोच भी नहीं सकता आन। आप तो मेरी रूह में बसती हैं। मेरी बहुत ख्वाहिश है हम मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां बस मैं और आप हों। हमारे साथ और भी बहुत से रिश्ते मुंसलिक हैं मीर, जिनका ध्यान रखना हम पर फर्ज है। तुमने मुझे किन बातों में लगा दिया? नाश्ता करना है, मुझे भूख लग रही है। आन और मीर दोनों बैठे नाश्ता कर रहे थे। मीर खुद भी खा रहा था, साथ में आन के मुंह में भी निवाले डाल रहा था। नाश्ते के बाद मीर को ऑफिस जाना था। आन कमरे में आकर लेट गई। मीर तैयार होकर आन के पास बैठा। आन, अपना ख्याल रखिएगा, मैं शाम में जल्दी आने की कोशिश करूँगा। मीर ने झुककर आन की पेशानी चूमी। मीर, जल्दी आना, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता।
मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, आप नींद पूरी कर ले जाना। मीर आन पर कंबल दुरुस्त करके उठ गया। आन मीर के जाते ही सो गई और फिर दोपहर को जागी। रात मीर और आन बहुत देर से सोए थे, जिसकी बदौलत आन को बार बार नींद आ रही थी। आन और मीर के रिश्ते में और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई थी। आन मीर का बहुत बहुत ख्याल रखती थी, जबकि मीर की पूरी कोशिश होती वो अपने मसरूफ़ दिन में आन को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे। मीर आज सारी कंपनी के एम्प्लॉयर से बात करके वापस ऑफिस जा रहा था जब उसे बड़े शाह की कॉल आई। सलाम अब्बू, आज मुझे कैसे याद कर लिया? हमने सोचा आज तुम्हारी खैरियत मालूम की जाए। सुना है बहुत मेहनत कर रहे हो आजकल बिजनेस पर। तुमने वापस आना है मीर, यहाँ सब लोग मुंतजिर हैं। तुम्हारी उम्र हो गई है कि अब तुम गद्दी संभाल लो। मुझे मालूम है अब्बू कि मेरी कुछ जिम्मेदारियां आपकी तरफ भी हैं और ख़ानदान की तरफ। मैं इस दफ़ा आऊँगा तो गद्दी संभाल लूँगा। मेरी कोशिश है कि गद्दी संभालने से पहले सब चीज़ें अपने कंट्रोल में कर लूँ। ये बहुत मुश्किल है मीर, तुम अभी बच्चे हो, अभी तुम्हें लोगों के बारे में समझ नहीं है। माफ़ करिएगा अब्बू, लोगों को समझने के लिए हमें उम्र की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोग बुढ़ापे में भी लोगों को समझ नहीं पाते और कुछ लोग बचपन से ही अच्छे और बुरे में फ़र्क पहचान लेते हैं। तुम अब अपने दादा की बातों से इनकार करोगे मीर? नहीं अब्बू, मैंने आपको सिर्फ हकीकत बताई है। मेरे लोगों के बेइंतहा मसाइल हैं। आपके मुलाजिमों ने लोगों की मुश्किलात हल करने के बजाय और ज़्यादा बढ़ा दी हैं। मेरे नज़दीक इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। हम जिंदगी में सब कुछ पा के भी अगर अपने फ़राइज़ ही पूरे ना कर पाए तो जायदाद और दौलत का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक कह रहे हो तुम। खैर, हमने तुम्हें यही कहने के लिए कॉल की है कि वापस आ जाओ। यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। ठीक है अब्बू साईं, मैं कोशिश करूँगा। मीर ने फ़ोन बंद कर दिया और नासिर को अपने ऑफिस में बुलाया। साईं, याद किया मुझे? तुम्हें एक काम कहा था नासिर। जी साईं, मैंने आपका काम कर दिया है। आज शाम आप अपने दुश्मनों से मिलने जा सकते हैं। वो आज रात मीटिंग के सिलसिले में क्लब आएगा। ठीक है, फिर तुम भी क्लब चलने की तैयारी करो। मीर ने कुर्सी के साथ टेक लगाई। आज मीर ने उस शख्स से हिसाब लेना था जिसकी वजह से आन की ज़िंदगी को खतरा लाहक हुआ था। अरसलान के रिश्ते के सिलसिले में आज दादी साहब, शाइस्ता बेगम और ज़ैनब शहर जा रहे थे। महरमा शोर मचा रही थी कि उसने भी जाना है, मगर ज़ैनब बेगम ने उसे डांट कर गांव रुकने का बोला कि अभी तो शहर से वापस आई थी। अरसलान को शहर में काम था, वैसे भी अरसलान को अभी शहर में ही रुकना था कुछ अरसा पढ़ाई के मामले में, इसलिए वो हवेली की ख़वातीन के साथ ही शहर जा रहा था। शहीर और जमील भी जोहरा की तरफ जा रहे थे। बस शाजिया, महरमा और वजाहत ही हवेली में मौजूद थे। शाजिया के बच्चों के साथ सुबह से महरमा खेल रही थी। अभी उसने हवेली के सारे मुलाजमीन को लाउंज में जमा कर रखा था। दोपहर का वक्त था। वजाहत ज़मीनों से अभी अभी वापस आया था। आगे उसे महरू की बातें सुनने को मिली। तुम सबको पता है, मैं तो उस बंदे से शादी करूंगी जो बहुत ज़्यादा हैंडसम होगा, जिसकी नीली आंखें होंगी, बिल्कुल किसी नॉवल के हीरो की तरह। महरू अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी जब एक जवान सी मुलाजिमा बोली, हाय बीबी, हमारे गांव में तो ऐसा कोई नहीं। यहाँ तो सबकी आंखें काली या भूरी हैं। तुम लोग फिक्र मत करो, मैंने गांव में शादी ही नहीं करनी। यहाँ के लड़कों की इतनी बड़ी बड़ी मूंछों को देख कर ही मुझे डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे मूंछों वाले जिन हों। सच में सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। हाय बीबी, मूंछों से ही तो आदमी की वजाहत का पता चलता है। शब्बो, तुम क्या जानो हैंडसम हीरो। उफ, मैं तो हैंडसम से बंदे से शादी करूंगी। वजाहत खान सा। सब मुलाजमीन अंदर की तरफ भाग गई। नेहरू ने वजाहत को देखा, जिसने सफ़ेद शलवार कमीज पहन रखी थी। चेहरे पर घनी मूंछों के साथ हल्की हल्की दाढ़ी थी। पेशानी पर आए बाल उसकी वजाहत को और बढ़ाते थे।
ये क्या बातें हो रही थी मेहरू? आपको क्या, मैं जो भी बात करूं? मुझे ही तो गर्ज है इस बात से। वैसे तुम्हें मूंछों वाले लोग इस कदर बुरे क्यों लगते हैं? इसलिए वजाहत चौधरी कि मुझे अजीब लगता है, उन्हें देख कर ही बंदा डर जाए। वजाहत अंदर जाने लगा मगर जाने से पहले मेहरमा को हंसकर बोला, तो सारी उम्र के लिए तैयार रहना, तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, मूंछों वाले के साथ। जी नहीं, मैं अपने लिए कोई प्रिंस ढूंढूंगी। प्रिंसेस? बात यह है कि इंसान को बात वही करनी चाहिए जो वो पूरी कर पाए। अब तुम जो किस्मत में लिखा है उसको मिटा तो नहीं सकती। वैसे तुम्हें मैं अच्छा क्यों नहीं लगता? कोई वजह होगी, मुझे बताओ। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। आप हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं, कॉलेज में भी बाकी सबसे प्यार से बातें करते थे और मेरे सामने आपको डॉन बनना याद आता था। तुम्हें पुरानी बातें तंग करती हैं मेहरू? बेफिक्र रहो, तुम्हारी सारी शिकायत दूर कर दूंगा। कोई ज़रूरत नहीं, अभी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे भैया की शादी तय होने वाली है। थोड़ा सा खुश और हो जाना, क्योंकि हमारी भी शादी तय होने वाली है। वजाहत तो उसकी तरफ देखकर शरारत से मुस्कुराकर अपने कमरे की तरफ चला गया। पीछे मेहरमा जल भुन कर रह गई। आन का परेशानी से बुरा हाल था। रात के 3 बज रहे थे। मीर अभी तक वापस नहीं आया था। सबा और दानियाल भी आन के साथ ही थे। आन ने खाना भी नहीं खाया था। शाम से आन मीर का इंतज़ार कर रही थी और अब रात भी आधी गुजर चुकी थी। बीबी, बैठ जाएं, साईं आ जाएंगे, आप परेशान मत हों। मैं कैसे सुकून से बैठ जाऊं? मेरे सर का साईं है वो। उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी सबा? मीर से मेरी जिंदगी है, मुझे सुकून नहीं मिल रहा सबा। आन ने दिल पर हाथ रखा और रोने लग गई। बीबी, हौसला करें, अभी राब्ता हो जाएगा हमारा उनसे। आन से इंतज़ार ना हुआ तो उसने चादर का नकाब किया और ये बाहर आ गई, जहां दानियाल गार्ड्स के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था। सारे गार्ड्स आन को देखते ही खड़े हो गए। सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। दानियाल, तुम्हारे साईं अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? किसी को भेजो ना कि देख कर आए कहाँ पर हैं वो। बीबी, आप परेशान मत हो, साईं बिल्कुल ठीक होंगे, थोड़ी देर तक आ जाएंगे। दानियाल, अगर आना होता वो शाम को आ जाते, रात हो गई है, उनका फ़ोन भी बंद है। तुम किसी को भेजो, अपने साईं की खबर ले। बीबी, मैं कुछ करता हूँ, आप फिक्र मत करें। दानियाल आन को हौसला देकर चला गया। सबा आन के लिए पानी लेकर आई, जिसे आन ने पीने से इनकार कर दिया। देखो न सबा, मीर मुझे बहुत तंग करता है। अब आएगा ना तो मैं इसे कमरे में ही नहीं आने दूंगी। क्या उसे नहीं पता मैं कितनी परेशान हूँ उसके लिए? हवेली से इतने दूर वीराने में रह रहे हैं हम, और उसे अपनी बीवी की कोई परवाह नहीं। बीबी, सबा ने आन को सहारा दिया जो शिद्दत से रो रही थी। इस पल ये हवेली भी कॉल नहीं कर सकती थी कि सब परेशान होंगे। रात बहुत धीरे से कट गई। आन नमाज फजर पढ़ने के बाद लॉन में ही कुर्सी पर बैठ गई। सर्दी के दिन थे मगर आन फिर भी सब चीज़ों से बेनियाज बैठी हुई थी। मीर गेट से अंदर आया तो लॉन में आन को बैठे हुए देखा। सुबह के 6 बज रहे थे। मीर आज अपने दुश्मन को अच्छा सबक सिखा कर आया था। इस सब में मीर अपना मोबाइल ऑन करना भूल गया था, जो क्लब जाते हुए उसने बंद किया था। आन? मीर ने आन को आवाज़ दी, जो आंखों में आंसू लिए कुर्सी पर बैठी हुई थी। मीर? आन फौरन मीर की तरफ आई और उसके सीने से लगकर रोना शुरू हो गई। तुम्हें एहसास है मीर, मैंने रात कैसे गुजारी है? तुमने हर चीज़ को मजाक समझ कर रखा हुआ है। आन ने मीर के सीने से सर उठाकर उसके सीने पर गुस्से से हाथ मारना शुरू कर दिए। मीर खामोशी से आन का गुस्सा देख रहा था। मीर ने आखिरकार आन की बाजू थाम ली। दिल भर गया जाना? बस कर दें, अपनी आंखों का हाल देखें, सुर्ख हो रही हैं। मैं किसी काम से गया था तो रास्ते में लेट हो गया। ऐसे होते हैं काम, तुम जानते हो मेरी जान हलक को आई हुई थी। तुम एहसास क्यों करोगे मेरा? मैं जानती हूँ आन की किसी को ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते तो मुझे बताते, मेरा दिल ना तोड़ते। मीर ने आन को आज पहली बार यूं गुस्से में देखा था। मीर ने कान पकड़े।
अच्छा यार, सॉरी। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, आप यकीन करो। तुम पर यकीन नहीं है मुझे, हमेशा ऐसा ही करते हो। मीर, ये फ़ोन क्यों लगा हुआ है तुम्हारे हाथ पर? आन ने मीर के हाथ चेक किए जहाँ फ़ोन लगा हुआ था। क्या करके आए हो बताओ मुझे। आपको तकलीफ देने वाले को सबक सिखा कर आया हूँ। आपको जो तकलीफ देगा वो कैसे मुझसे बच सकता है? मीर, तुमने क्या किया है बताओ मुझे। कुछ नहीं, बस किसी की टांगें तोड़ी हैं। जैसे मुझे और आपको तकलीफ हुई वैसे ही उसे भी तकलीफ हुई। अस्पताल में है अब। चलें छोड़ें ये सब, मुझे बताएं कुछ खाया खाया था मेरी जाना ने? नहीं हूं मैं तुम्हारी जाना, ये कोई इंसानियत है? ठीक है, उस बंदे ने गलती की, मगर कानून उसे सजा दे सकता था। कानून उसे वो सजा ना देता जिसका वो हकदार था। आप बस खामोश हो जाएं और मुझे बताएं कि खाना खाया है आपने? मुझसे हमदर्दियां जताने की जरूरत नहीं, जा रही हूं मैं अंदर, मेरे पीछे मत आना। आन गुस्से में कमरे में चली गई और जाकर लेट गई। मीर कमरे में आया और फ्रेश होने चला गया। नाश्ते की ट्रे लिए मीर कमरे में आया और आन के पास बैठ गया। जाना, उठें, जिद मत करें और नाश्ता करें। नहीं करूंगी नाश्ता, तुम जाओ यहाँ से, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं। मुझे मालूम नहीं था रात तुम कहाँ थे। अगर मालूम होता तो कभी तुम जैसे इंसान के लिए मैं इंतज़ार ना करती। मीर ने आन का रुख अपनी तरफ मोड़ा और ज़बरदस्ती बिठाया। आन का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, जबकि मीर उससे कई ज़्यादा सुकून में था। रोटी का निवाला बनाकर मीर ने आन की तरफ बढ़ाया। आन ने चेहरा पीछे कर लिया। आन, मुझे हरगिज़ पसंद नहीं आप मेरी बातों से इनकार करें। यूं भूखा रहना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। तुम ज़बरदस्ती करोगे मेरे साथ? हाँ, अगर ऐसी बात है तो आपके लिए कुछ भी। मीर ने आन के मुंह में ज़बरदस्ती निवाला डाला। जो आन ने ना लेना चाहा तो मीर ने उसकी दोनों कलाइयाँ थाम ली। खबरदार, जो आपने खाने से इनकार किया, चुप करके खाएं, मेरे पास और भी बहुत से तरीके हैं। मुझसे फरार का कोई रास्ता नहीं है, आप जानती हैं आन। आन की आंखों में आंसू जमा थे। मीर जबरदस्ती आन को पकड़कर बच्चों की तरह खाना खिला रहा था। मीर, तुमसे एक बात कहूँ? बोलें। तुम भी अपने खानदान वालों जैसे हो, तुमने भी जबरदस्ती ही करना सीखी है। अगर मैंने जबरदस्ती शुरू कर दी ना आन, तो कुछ नहीं बचेगा। आप मुझसे कभी दूर नहीं हो सकती। बाहर की दुनिया मेरे लिए बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं बाहर जो भी करूं, इसका हमारी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं होगा। मैं कभी मज़लूम को सज़ा नहीं देता। आपको इतना तो यकीन होना चाहिए मुझ पर। आज तुम्हारे हाथों पर खून लगा है, क्या कल अपनी औलाद को भी यही सब सिखाओगे? अच्छी बात है, आपने खुद ही बच्चों का ज़िक्र छेड़ दिया। मैं चाहता हूँ बहुत जल्द हमारे यहाँ औलाद हो। इस तरह आप भी मसरूफ़ हो जाएंगी, हम और करीब आ जाएंगे। हमारा बच्चा हमारे रिश्ते को मजबूत करेगा। वो आपको एहसास दिलाएगा कि मैं आपके कितने करीब हूँ। मैं कभी अपनी औलाद को तुम जैसा नहीं बनाऊंगी, ना तुम्हारे खानदान जैसा। मैं चाहूँगा भी नहीं वो मुझसे जैसा हो। चलें, लाइट ऑफ कर रहा हूँ मैं, सो जाएं आप। अगर ज़्यादा शोर किया तो फिर आपको सोने नहीं दूंगा। बाद में मुझसे शिकायत मत करिएगा कि मीर तुमने मेरी नींद खराब कर दी। मीर लेटा और आन को पकड़कर साथ लेटा लिया। आन को अपनी बाहों में थामे मीर सो चुका था, मगर आन की आंखों से आंसू जारी थे।